জয় কমলা দেবী জয়, জয় বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী দেবী জয়। নমস্কার বন্ধুরা, আমাদের চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই সশ্রদ্ধা প্রণাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা। আশা করি জগৎমাতা মা লক্ষ্মীর অশেষ কৃপায় আপনাদের সংসার সুখ শান্তি ও ঐশ্বর্যে ভরে আছে। বন্ধুরা, আজ সপ্তাহে সেই পরম পবিত্র দিন, পবিত্র বৃহস্পতিবার। হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী এই দিনটি হলো ধন ধান ও সৌভাগ্যের দেবী মা মহালক্ষ্মীর আরাধনার শ্রেষ্ঠ সময়। আমরা সকলেই চাই আমাদের ঘরে যেন মায়ের অক্ষয় ভাণ্ডার বজায় থাকে, আমাদের প্রিয়জনরা যেন অভাব অনটন মুক্ত হয়ে শান্তিতে দিন কাটাতে পারেন। কিন্তু বর্তমানের এই কঠিন সময়ে আমরা অনেক সময় আর্থিক টানাপোড়েনে বা মানসিক অশান্তির সম্মুখীন হই। তাই আজকের এই মঙ্গলময় প্রভাতে আমরা শ্রবণ করব মা লক্ষ্মীর অত্যন্ত শক্তিশালী এবং অলৌকিক একটি মন্ত্র। এই মন্ত্র কেবল শব্দ নয়, এগুলি হলো আপনার গৃহের ইতিবাচকতা দূর করার এবং সৌভাগ্যের দ্বারা উন্মুক্ত করার এক ঐশ্বরিক শক্তি। বলা হয় বৃহস্পতিবার ভক্তি ভরে মা লক্ষ্মীর এই মন্ত্র শ্রবণ করলে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ কেটে যায় এবং জীবনের পরম সুখ ও সমৃদ্ধি নেমে আসে। মা লক্ষ্মী যেখানে স্থির হন সেখানে শুদ্ধতা শান্তি এবং ভক্তি থাকে। তাই আসুন বন্ধুরা, আজকের এই পূর্ণ লগ্নে আমরা সকলে মিলে আমাদের সকল দুশ্চিন্তা ও ভার মায়ের চরণে অর্পণ করি। মনকে শান্ত করে দু চোখ বন্ধ করে ভক্তি ভরে আমরা নিমগ্ন হই মা মহালক্ষ্মীর এই অমৃতময় মন্ত্রধারায়। অনুভব করি মায়ের সেই আশীর্বাদী হাত আমাদের সবার মাথার উপর এবং ভক্তি ভরে মায়ের এই মন্ত্রটি যদি 51 বার শ্রবণ করতে পারেন, তাতে কিন্তু অনেকটাই গৃহে সুখ শান্তি বিরাজ করবে, নেতিবাচকতা দূর হবে। জয় মা লক্ষ্মী দেবী জয়। চলুন এবার মন্ত্রপাঠ শুরু করা যাক। ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধলক্ষ্মী নমঃ। 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 ওম শ্রীং হ্রিং ক্লিং শ্রী সিদ্ধলক্ষ্মী নমঃ।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीसिद्धलक्ष्मै नमः। 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 ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं
श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्धलक्ष्मी च नमः। ॐ
શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રી સિદ્ધલક્ષ્મી જ નમઃ. ઓમ 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 શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રી
सिद्धलक्ष्मै च नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्री 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 सिद्धलक्ष्मै च नमः। ॐ
શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રી સિદ્ધલક્ષ્મી જ નમઃ. ઓમ 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 શ્રીં હ્રીં ક્લીં શ્રી સિદ્ધલક્ષ્મી જ નમઃ.